जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आम राष्ट्र शासन को आगू बढ़ेगा राष्ट्र शासन क्रम आज आम पढ़ा 5th 11th एक्सिस समस्त ये गोटे छोट जिन जाणी रखा दरकार जीवन सबुठ इम्पोर्टाट हाउस हूँ तुम जीवन जदि किसी बिगड़ी तुम्हें लाइन ऑफ ट्रैक आने चाहूच दैट इज 5th हाउस तुम जब केवल 5th लॉर्ड को धरिकी 5th हाउस को ठीक करदेल तुमको संसार कौन आवश्यकता नहीं जाना आपणकर 5th हाउस आपंकर बालांस मेंटेन करे ये हूँ लक्ष्मी स्थान प्रथम स्थान तेणु 5th हाउस आम कौन देखु बुद्धि इंटेलिजेंस पूर्व पुण्य भाव संतान विद्या आउ विवेकवंतता आउ राजा राज माने जो दिमाग माने जोड़ा के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिमाग आउ अधिकार एजुकेशन आउ भल चरित्र एवं मंत्र चैंटिंग है कि आउ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी भी आम देखु कारण बुद्धि ठीक रहे सीना वेल्थ एंड प्रॉस्पर हम तुम तुम तो बुद्धि चुलिकी पड़े तुम कौन वेल्थ प्रॉस्पर हम प्रोफाउंडिटी माने केते अधिक मात्रा कौन जिनस अवेलेबल अच्छी आउ सब लव अफेयर आउ किसी गोटे भल कम नहीं कम को कम करवा अपर इंटेस्टाइन ये सब जिन देखु एवं आम 11th हाउस कौन देखु 11th हाउस माने लाभ 11th हाउस लाभ देखु एवं गेन फ्रॉम ऑल पॉसिबल वे गेन माने खाली लाभ माने ये बुझनी माने लाभ लाभ माने खराब कले तुम खराब कर्म लाभ पाइब भल कले भल कर्म लाभ पाइब आ लाभ माने जे मु केवल प्रॉफिट रही सेटा माने नहीं एटा बुझने लाभ माने एवरीथिंग यू अक्युमुलेट तुम जहाँ सब अच्छी जहाँ सब दरकार जहाँ सब तुम गैदर कर एविल डिजायर्स ठीक है लोभ ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम डिपेंडेंसी ऑन अदर्स बड़ भाई सात्विक देवता उपासना आंसेस्ट्राल माने सत्संग तुम संगत ज्ञान यही सब जिन अच्छी तो आमर 5th और 11th एक्सिस एत इंपोर्टाट कौन पे भाई आम गोटे छोट स्टोरी शुणा दीटा सांग थे गोटे कई जॉब कर समस्ते प्रिपेयर होते कॉम्पिटिटिव जन कहला भाई ये कॉम्पिटिटिव दे किसी लाभ नहीं चल जा दीटा महिषी रखा क्षीर हम ताको बिकिबा एवं महिषी तो घास चरिबो हमको किसी खाया दवा पड़ोनी आ क्षीर बिकिकी पैसा रखी 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 निजे भी क्षीर ये करवा निजर जीवन चरण जीवन चर्या को गुजारण करवा आउ आउ से क्षीर पैसा आउ महिषी किणवा एमती कर महिषी बढ़ेगा क्षीर बढ़िया महिषी बढ़िया मो उत्पादन बढ़िया मो बिजनेस बढ़िया बढ़िया आइडिया कंडीशन या है 5 वर्ष पर आम ये जगह आसी मीट करवा आ कौन है कहार उन्नति देखा बढ़िया आइडिया है जो भद्र व्यक्ति जनक आइडिया देइथला सी गला कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर है गवर्नमेंट जॉब पकई बसला ठीक अच्छे जो व्यक्ति जनक आइडिया नहीं सी से गला बहुत कष्ट महिषी आणला ये कला 2टा महिषी है 5टा महिषी है 10टा महिषी है महिषी फार्म बनैला आगु महिषी बढ़ेला क्षीर रिलेटेड प्रोडक्ट बनैला डायरी रिलेटेड प्रोडक्ट बनैला 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 गोटे एते बड़ डायरी हो गला सी पैसा पूरा अमा पाखे मेहनत करिया पड़लानी से ऑफिस बसला बेल माइला फोन कला सब तार काम चलला 5 वर्ष पर मन पड़गला सांग कही आम जा देखा सांग पाखक गले दर्शन है सांग को पचारे अरे बापा तू कौन कर गवर्नमेंट जॉब कर कौन ना किराणी बाबा तू कौन कर ना मुझे पैसा इनकम स्टोरीटा मजा देला स्टोरी ही रही दिंतु जो लोकटा आइडिया देला से लोकर निज आइडिया पर विश्वास ना कि यहाँ सब हेले सतर मुझे कि नहीं जो लोक नेला आउ पूरा तदर स्टिक रहा सी बड़ लोक ये स्टोरी मोरल है ना यस सेमती है से यही स्टोरी जदि मन रहा 5th और 11th रिलेशनशिप मन रही कि भाई
ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରବଳ ତମ କାମ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସଫଳ। ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରବଳ ତମ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ସଫଳ, କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଏବେ ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ବୁଦ୍ଧିଟା ଠିକ ରହିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିବ ସେଟା କେବେ ଭଟକିବନି। ଦୋ ସେଥିରେ କିଛି ଯଦି ବ୍ୟାଡ ଇଣ୍ଟେନସନ ରଖି ତମେ କରିଛ, ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ପିରିୟଡ ଚାଲିଛି ନା, ତମର ଯଦି କିଛି ବି ବ୍ୟାଡ ଇଣ୍ଟେନସନ ଅଛି ନା, ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କାହା କଥା, ମୋ କଥା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବି ବ୍ୟାଡ ଇଣ୍ଟେନସନ କରି କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିବି, ଭାଇ ମୁଁ ନିଜେ ଆଗ କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫାକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋର ଭାଇ। ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଯଦି ହାଉସ ବି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଅନେଷ୍ଟି କୁ ଧରି କାମ କରିଛ, ସଫଳ କରିଛ, ତାହେଲେ 5th ଆଉ 11th ହାଉସ ତୁମକୁ ବ୍ଲେସ କରିଦେବେ। ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଭାବ ମାନେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଆତ୍ମାଟା ତମର ଏଇ 5th ହାଉସ ଦେଇକି ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ ମାର ଉବମକୁ। ତେଣୁ ତମର ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ରହିଲା, ନିଷ୍ଠା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତମେ ଯାହା ସଂସାରରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତମକୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ତମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ହବ। ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ମୁଁ କାଲି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେବି, 2 ସେକେଣ୍ଡିଆ ନିଷ୍ଠା କରିବି ମତେ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏମିତି ହେଲେ ସେମିତି ହବ, ସେମିତି ହେଲେ ଏମିତି ହବ, ସେମିତି ହେଲେ ଏମିତି ହବ। 5th ହାଉସ ହଉଛି ପ୍ରୋଜିନି ଭାଇ। 5th ହାଉସରେ ଆମେ ସନ୍ତାନ ଦେଖୁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜୀବ ଦେଖ, ହି କ୍ୟାନ ରିପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ, ଇଟ କ୍ୟାନ ରିପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ। ଏଟା କଣ ମଜା ଲାଗିଛି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବାପା ନା, ମୋ ବାପା ନା ଜାଣିଛି ତା ବାପା ନା, ତା ବାପା ନା ଜାଣିଛି ତା ବାପା ନା, ଏମିତି କରି ଆମ ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ 7 ପୁରୁଷ 21 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ମନେ ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ନା କିଏ କହିବ? ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଢା ହବ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା କରିକି ଉଡା, ଏଇଆ ହୁଏ ନା? କିଏ କହିପାରିବ ମୁଁ ମୋ ମୋର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର 14 ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ଏତେ ଭରସରେ କହିଯିବି? କେହି କହିପାରିବେନି, କେହି କହିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେମାନେ ନଥାନ୍ତେ ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତୁ? ଯୋଉ ହାଉସ ପ୍ରୋଜିନି ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି, ସେ ହାଉସ କଣ ଯଦି ତମେ ବ୍ୟାଡଲି ୟୁଜ କରିବ ତମକୁ ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦବନି? ୱାନ୍ସ 5th ହାଉସ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ ମିନ୍ସ ଲାଇଫ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ ହେଲେ ତମକୁ ରୋଗ ହବ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସରେ ଧନ ପଳେଇବ, ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ପରାକ୍ରମ ହବି ଖରାପ ହବ, 4th ହାଉସରେ ଘର ପଳେଇବ, 6th ହାଉସରେ ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, 7th ହାଉସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ହବ, 8th ହାଉସରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଛନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, 9th ହାଉସରେ ଗୁରୁ ସହିତ ଦୂର ହେଇଯିବ, 10th ହାଉସରେ କର୍ମ ଖରାପ ହେଇଯିବ, 11th ହାଉସରେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହବନି, 12th ହାଉସରେ ବେଡ୍ ରିଡନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି 5th ଖରାପ ହେଲା, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ତମେ ନାମ ନବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ପୁରାତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ତେବେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଠିକ ରହିଲା ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଯଦି ମ୍ୟାଲିଫିକ ପ୍ଲାନେଟ ମାନେ ଏଠି ବସିଗଲେ, ଧର କାହାର 5th ହାଉସରେ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ବସିଗଲେ କଣ ହବ? 5th ହାଉସରେ ଶନି କେତୁ ବସିଗଲେ କଣ ହବ? କାହାର 5th ହାଉସରେ ଶନି ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ବସିଗଲେ କଣ ହବ? ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ ନହବା କଥା। ଆଉ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ ସେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବ, ସୋସିଆଲି ଆଉଟକାଷ୍ଟ ହବ ସେ। ଆଉ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଉ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବନି। ଏଇଟା ଆମର ଗପ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯେତିକି ଚାର୍ଟ ଦେଖା ହେଇଛି ସେ ଚାର୍ଟ ଉପରେ ବେଶ କରିକି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବହିରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଢେଇବି, ଏମିତି ହବ, ଏମିତି କାଲକୁଲେସନ ହବ, ଏଇଆ ହବ, ସବୁ ସେ ତ ପଢେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇନସାଇଟ ଟା ନେଇଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳନାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ତ ଆଜିର ସେସନ ଆମେ ଜାଣିଲେ 5th ଆଉ 11th ର ଆକ୍ସିସ ଟାକୁ,
ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।